Once again, I would like to welcome to our channel Monster TV. So today I have came here with a beautiful program. म मेकअप आर्टिस्ट अकुश राइट. सो आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हरेक ओकेजनमा कसरी मेकअप गर्ने, स्पेशली इन नाइट पार्टी. आज चाहिँ मैले स्पेशली नाइट पार्टीको फोकस गरेर मेकअप गर्न आँटेको. सो मोस्ट अफ अल दे गो एट द नाइट क्लब. सो बिफोर आई बिगिन माई मेकअप आई वुड लाइक टु वेलकम मेरो लाइक सी इज द मोडल अफ टुडे. So she is Kamana kafle talker.